pokok mau dibuat di lumbung tembaga dekat Mamut sana. Tanam pokok itu nanti diserap nikel, ambil nikel. Nikel ini macam yang kita guna di handphone lah kan, sangat penting. Boleh beri pikiran sekarang pokok boleh sebagai pelumbung. Tapi dia sebenarnya asasnya dia sebagai penyerap, adalah kontaminasi. Ini case di lumbung tembaga ini asap. Ini macam biasanya asapnya saya rasa. Kenapa banyak kalau kan asap kelapa sawit itu kita goreng juga kan, asalnya kita banyak tanam pokok, gitu kan. Oke, yang ini yang tadi Perdana Menteri kita dulu lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan satu campaign sama 100 juta pokok. Dari sinilah sebenarnya kami kan telah digeserkan sfera untuk penanaman mendukung ini. Sebenarnya sfera itu telah diberikan pada pihak Fakulti Pertanian sejak 2010. Yang kamu nampak yang kami tanam 2010 dulu, pokok-pokok dekat sendiri itu. Masa itu saya juga ada penyelaras lah sebelum saya sampai ke luar negara dulu. Oke, ini kepada seluruh rakyat Indonesia, marilah bersama-sama menjalankan agenda penghijauan Malaysia dengan menanam 100 juta pokok di seluruh negara menjelang tahun 2025. Berapa lama lagi nih? 1 tahun lagi kan? 100 juta. Tadi Encik Jasa bagi kamu tahu berapa sudah ditanam? Lebih kurang 86 juta lebih kurang sudah ditanam, lebih kurang. Jadi macam kita mau berjaya sudah kan? Kalau sudah berjaya sikit lagi kita, terima kasih kamu tolong tadi tanam 5 pokok. 5 pokok saja. Oke, enggak apa, itu permulaan. Sebab kamu akan ingat pokok yang kamu tanam di mana pun kamu tanam. Kan? Sekarang coba pikir sebentar, ada enggak pernah pokok yang kamu tanam? Kamu tanam pokok, bukan bunga. Bunga itu banyak kan? Pokok, pernah enggak kamu tanam pokok? Pernah? Cikgu memang bagus. Tanam kelapa sawit lagi cikgu kalian. Kelapa sawit itu bukan saya yang tanam. Kelapa sawit mungkin tanam pertanian. Pokok. Ya, pokok. Ada enggak? Coba angkat tangan yang pernah tanam pokok dan ingat enggak pokok itu di mana? Angkat tangan sekarang, cepat. Kopi kayu enggak boleh lah. Tapi pokok yang boleh jadi balak. Pokok buah kan? Rambutan tuh dikira. Angkat tangan lagi kalau tanam rambutan, manggis. Saya rasa ramai yang sudah menanam tapi tidak sedar apa dia. Tidak tumbuh. Tapi pokok tidak akan semudah tumbuh begitu. Ada pelajar kami yang buat kajian, ada Profesor Dr. Rahman. Dia membuat kajian yang tentang tumbuh ke pokok kalau dicampak-campak saja. Kami buat kajian di Sentakan, rupa-rupanya hanya 5% dia. Dan 5% itu baru berkemarau habis, mati, kosong. Tidak boleh kita campak begitu. Maksudnya untuk tanam pokok kita kena belajar membebikan itu pokok, kasih jadi dia dulu. Dan biasanya kita akan jaga selama 3 ke 6 bulan sebelum sampai transfer. Saya mau transfer itu kita kena buat dia punya hardening lagi tuan. Nggak boleh daripada tempat sajuk tiba-tiba terus panas mati itu pokok. Oke, so ini campaign pokok dan kita hampir mencapai. Oke, teruskan. Ini kisah inspirasi hero alam. Macam tak percaya saya tengok dia. Saya kalau dibandingkan dengan dia ni macam langit dengan bumi. Ini di seorang lelaki bernama Jadid Mulai Pain menghabiskan 40 tahun hidupnya sia-sia. Sia-sia? Oh tidak sia-sia. Tidak ditulis di sana. Menanam pokok sehingga mendapat gelaran lelaki hutan selepas berjaya mengubah sebuah kawasan padang pasir di India menjadi hutan. Nina, kawasannya terlampau teruk. Orang kampungnya itu terlampau rakus, potong pokok buat rumah, buat apa untuk kayu api dan sebagainya, jual dan sebagainya. Akhirnya hujan, belasah apa semua terhakis, akhirnya menjadi padang rumput, padang pasir macam. Jadi dia pun macam kesian kampung aku ni. Kita tanamlah. Mula-mula memang macam bulu-bulu tu ada ni. Palu-palu orang cakap apa? Tanam, tapi akhirnya kan dia berjaya dan membuatkan sehingga tempat itu menjadi hutan sendiri. Dan ada kisahnya, kalau yang panjang kamu tengok dalam YouTube kan, saya tidak boleh tengok YouTube sekejap lagi. Tapi kisahnya yang panjang adalah jabatan depan dia kira kemana gajah-gajah itu lari ya. Gajah putih masuk ke hutan yang dibinanya itu. Baru dalam tahu rupanya dulu tempat itu dalam peta dilukiskan sebagai kawasan gersam, akhirnya menjadi kawasannya baik, ada binatang depannya. Oke, coba kita tengok sikit. Bunyi ke tuan? Ada bunyi kan? Coba kasih klik kita tengok video sekejap. Jangan dulu. Itu atas tu.
Ini nali. Tadi saya coba boleh coba. Kalau ada dapat tidak apa-apa. Dapat. Ada bunyi juga. Biar dia orang yang bercerita sedikit apa? Kita tipu. So, kalau saya suruh kamu tengok YouTube nanti kamu balik rumah lupa sudah. The very first thing which comes to our mind are forests. As a part of NTV determination, first in India, we are here in the district of Assam, Jorhat. Today we are going to meet Jadhav Pai and we will see what are his views on climate change. This is how Jadhav Pine turned 550 acres of barren land into a lush green forest on the Brahmaputra with a wide variety of birds and animals, simply by planting trees. An agricultural scientist once told him, "Plant trees and they will take care of us." So when he saw his home, Majuli Island, turning into a desert, that's exactly what he decided to do. Over the course of several decades, the 59-year-old Padma Shri awardee has earned a reputation as the forest man of India, who speaks passionately about biodiversity, climate change and the environment in India and abroad, and is now helping NGOs in other countries plant trees and create forests too. 2012 से आज तक 10 years में अवेयरनेस हुआ। ये नहीं इंडिया में कर रहा है, इसे नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहा है। इसके लिए आजकल जितने भी कर रहा है, क्लाइमेट चेंज तो ज़्यादा होता है। हम लोग जिंदे रहेगा कि नहीं रहेगा। हम लोग का गलती से नया बचपनों लोग का उन लोग का खतरनाक है। मेरे को अच्छे लगने की जरूरत नहीं है। क्या धोई को अच्छे लगने के उन लोग का सिखाने मेरा काम है, इसके लिए कर रहा है। Jadhav Malai Pines Forest has been named Malay Forest after him, and visitors and environmentalists travel from across the world to see it. There is a lesson amongst this dense lush greenery for the whole world. We see that the climate is changing and the forests are disappearing all over the world. And the forest is the first source of terrestrial biodiversity. They use it as medicines, they use it for the wood, of course, for timber. The population all over the world is increasing. So there is more pressure on the forest now. Jadhav Pine says children must be taught to plant saplings or seeds when they are in school, and also how to take care for it in the 5 years that it takes for that sapling to grow into a tree. This is the only way humans will realize that honoring nature is key to our own survival. पेड़ पौधा लगा के हम लोग धरती माँ को ग्रीन करेंगे, तब तो हम लोग जिंदे नहीं रहे। The crisis is complex, but the solutions can be quite simple. And as the forest man himself has shown, the simplest idea can also create the most effective kind of change. Thank you. So jadi mulai. Okay, issues may be complex, but the solution may be just simple. Plant tree, tanam pokok. Macam saya cakap tadi, saya tidak tanam untuk diri saya, tapi saya tanam untuk dunia. Kan? Macam saya cakap tadi, kalau kami forestry pun kami tanam pokok yang dulu 2010, lebih awal itu pun ada yang saya tanam 2003, sudah berbuah pun pokok selangan batunya di dalam UMS ini. Pokok balang kan berbuah di sini dan banyak anaknya beribu-ribu. Oke, jadi kita bukan tanam untuk kita, kan? Kita hilangkan perasaan-perasaan itu, kita tanam untuk dunia. Kalau dapat, kan dari kita tanam bukan kalau kita membalak pun, macam saya beritahu tadi, paling-paling 60 tahun. So maksudnya kita tanam bukan untuk kita, tapi generasi akan datang. Jadi sifat untuk kepentingan diri sendiri itu kena hilangkan dulu lah. Oke, teruskan. Ini ada satu lagi nih kisah inspirasi hewan. Ini kesian. Paci dari Indonesia ini tanam 11.000 pokok berseorangan. Oke. Sudiman, nama dia Sudiman, 69 tahun. Pada mulanya dianggap sebagai seorang yang gila penduduk. Tapi perkara tersebut tidak memakan masa yang singkat untuk direalisasikan karena ia mengambil masa selama 24 tahun. 11.000 pokok. Kita tengok cerita Waqf Sudiman. Dia sudah dianugerahkan daripada UNESCO dan juga Indonesia. Kalau di Indonesia dia anugerah pahlawan. Pahlawan dia nih, Eco Warrior dipanggil. Anugerah tertinggi untuk orang awam antaranya di Indonesia. Di UNESCO pun panggil dia. Yang tadi itu pun sama juga, titik mulai. Oke, di Indonesia bukan ada, tetapi belum mencapai sampai tahap yang beginilah. Contohnya saya, picisan.
Banyak kan kawan-kawan kami kan di luar sana di Perak kan yang menanam pokok-pokok di Bakau dan sebagainya banyak. Tapi kita cuma pipisan. Kita belum sampai ke tahap Dewata Raya begini. Kita tengok itu. Kan kesian maksa gimana kan dulu. Memang macam orang gila tapi tidak. Dia tidak gila. Dia berwawasan. Boleh? This is a video.